Balitang Espesyal. Sa atong balitang espesyal, matud pa usa ka gallery ngadto sa Berlin. Dito na sa Germany mga katropa. Naghimo kunog robot nga mga iro. Sabay paagis pagpaghutan ni paagila speaker. Ay, grabe ni yung kahaytik nung panahon. Betan-aw na tubig, unsa maning robota. Kanang mo kitoy basta ang ating kuha ni kanang iko. Pero mo ni kuya mahimong robot kay irumbuang. Ratong sayro ng kumpletong detalye na speakers linya. Si Katropang Raybax. Katropang Raybax, good morning! Nga dunay naong sila dong personalidad sa teknolohiya o art ang karon nakapukaw sa interes sa mga bisita sa usa ka exhibit sa Neue National Gallery sa Berlin. Ang maong installation gihimo sa US digital artist nga si Mike Winkelmann. Mas nailhan isip people o gitawag og regular animals. Sa exhibit mga katropa, ang mga mekanikal nga ero nagtuyok-tuyok sa lugar, naglikay sa usag-usa og nakig-interact sa mga bisita. Lakip sa mga naong gigamit sa mga robotic dogs, mao silang Elon Musk, Pablo Picasso, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Andy Warhol o si Kim Jong-un. Suma pa sa artist nga ang mga obrado na mas laom nga mensahe. Ang mga robotic dogs makakolekta kinig hulagway sa ilang palibot og dayon maghimo og print base sa estilo sa personalidad nga ilang gipresentar. Padayon nga ginadaig sa mga bisita ang mga exhibit tungod sa kombinasyon sa teknolohiya, art ug mensahe niini. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo, safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybax alang sa balitang espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.